नहमदुहु व नस्तईनुहु। मोहतरम मेरे बुजुर्ग जो डायस पे हैं, APCR की आज की टीम, मेरे बुजुर्ग जो मौजूद हैं, भाइयों और जेन ज़ी जो यहाँ पे मौजूद है, सबकी खिदमत में मैं सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भटकल पर अल्लाह ताला का बेपनाह करम है। मैं नहीं समझता कि पूरे हिंदुस्तान में कोई और शहर ऐसा हो जहाँ पर 3 नुमायां जमातें मिलकर कौम की फिक्र रखती हैं। तंजीम, अंजुमन, राबिता, वो अल्लाह का आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा करम है। जितना आप उसका शुक्र अदा करें कम ही है। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने भटकल की सरजमीन में ऐसा एक एग्जाम्पल सेट किया है कि 3 अलग अलग जमातें जो खुद एक गुलदस्ता हैं दूसरी जमातों का, वो सब मिलकर काम कर रही हैं। APCR यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स का बेसिक उसूल ये है कि हम हर एक के साथ उनके ताउन से काम करने की कोशिश करते हैं। मुल्क के सामने और खुसूसन मुसलमानों के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अल्लाह ताला भी मुसलमानों के ऊपर बहुत मेहरबान है। मैं बारहा जेन ज़ी से बोलता हूँ कि यकीनन मुसलमानों का मुस्तक़बिल आने वाली पीढ़ियों के पास महफूज है, इसीलिए अल्लाह ताला अपने करिश्मे दिखा रहा है इस मुल्क में। अब से 10-12 साल पहले इतनी मायूसी थी, ऐसी फुस्ताई ताकतें मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रही थी कि काफ़ी मायूसी मुस्लिम उम्मा में थी। और फिर मेरे नज़दीक अल्लाह का रहम उस वक्त आया जब 400 पार की जगह 240 हो गया। कहाँ 400 पार के ख्वाब थे और कहाँ वो 240 हो गए। वो पहला इंडिकेशन था कि अल्लाह ताला हमको मायूसी के बाहर बुला रहा है और हमारी आने वाली पीढ़ियां इंशाअल्लाह हमसे बेहतर इस्लाम के फॉलोअर्स होंगे, हमसे पहले बेहतर इस्लाम पे अमल करने वाले होंगे। ये मेरा मानना है। सबसे बड़ा चैलेंज राइट नाउ ये SIR का है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है। आप बंगाल में देख चुके हैं कि किस तरह वोट की चोरी हुई है और किस तरह TMC को जीतना चाहिए था वो इलेक्शन, और फुस्ताई ताकत वहां पर इलेक्शन जीती है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी मैं बता रहा था, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने बताया है कर्नाटका की कि 5,54,55,00,000 जो वोटर्स हैं उसमें से 63 लाख वोटर्स 7 लाख वोटर्स उन्होंने बता रहे हैं कि वो हैं जो परमानेंटली कर्नाटका छोड़ चुके हैं या परमानेंटली अपनी जगह पे मौजूद नहीं हैं। 13 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो जिनका कोई अता पता नहीं मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि 73 लाख वोटर्स जो हैं ऐसे हैं जिनको ऑटोमेटिकली इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये 20% के करीब वोटर्स नहीं होंगे। SIR का जो तरीक़ेकार है सबको सुनना चाहिए, उसको ज़रा गौर से सुने। इसके 3 मराहिल हैं। पहला मरहला अगस्त की 8 तारीख तक है।
جس کے اندر سب کو جن کے نام 2025 کے الیکٹورل رولز میں تھے ان کو وہ فارم بھر کے BLO تک پہنچانا ہے. جو فارم بھریں گے ان کا نام ڈرافٹ لسٹ میں آئے گا. اگر ان کو BLO کو یا الیکشن کمیشن کو ڈاؤٹ ہوگا تو وہ ریڈ میں مارک کر کے آپ کو کچھ ڈاکیومنٹس دینے کے لیے بتائیں گے. لیکن جو ڈرافٹ رولز چھپیں گے اس میں ہر اس شخص کا نام ہوگا جس نے فارم بھرے ہیں. تو ہم سب کا پہلا کام یہ ہے, اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کو ذرا سا دھیان سے سنیں, کہ سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے وہ رپورٹ تو نہیں آئی ہے, لیکن اورل آبزرویشن انہوں نے یہ کیا ہے کہ جن کے نام الیکٹورل رول سے نکالے گئے ہیں ان کی لسٹ منسٹری آف ہوم افیئرس کو بھیجی جائے تاکہ وہ تحقیقات کر سکیں کہ یہ ہندوستانی تھے یا نہیں تھے. تو آپ کا فارم نہیں بھرنا یا اس کی تعلق سے بے خیالی کرنا آپ کو بڑی آزمائش میں ڈال سکتا ہے. اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ آزمائش کو دعوت نہیں دیتا ہے, لیکن جب آزمائش آتی ہے تو اس کو بلا ڈر بلا جھجک فیس کرتا ہے. آپ کے پاس موقع اس وقت ہے کہ آپ اپنے نام کو اس میں انکلوڈ کریں, اپنے جاننے والوں میں, اپنے رشتہ داروں میں, مساجد کے ذریعے. آپ کے پاس اسپورٹس کے فیڈریشن, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم بھٹکل کی پیر یہ بھی ہے کہ آپ کے کافی اسپورٹس کی کلبس اور فیڈریشنس یہاں پہ ہیں, ان کے ذریعے یہ انشور کیجئے کہ سارے کے سارے لوگ اپنا فارم داخل کریں بھر کے. یہ پہلا کام کرنا ہے. دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ پاسپورٹ کے اندر آپ کے جو نام ہیں اور آدھار میں جو نام ہے, اگر اس کے اندر سپیلنگ مسٹیک ہو جاتی ہے تو وہ انومالی بولتے ہیں اس کو یہ لوگ, اور اس کے اندر آپ کو ڈاؤٹ کا ایک کوشچن مارک ڈال دیتے ہیں. بھٹکل کے اوپر ایک اور فیول بھی ہے کہ آپ لوگ پاسپورٹ کے لیے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی شاید اپلیکیشن دے دیتے ہیں, تو ہر ایک کے پاس پاسپورٹ کا اپلیکیشن ضرور ہوتا ہے. پاسپورٹ سب کے پاس ہوتے ہیں. آپ اس چیز پہ دھیان نہ دیں جہاں وہ منسٹری آف ہوم افیئرس کے بندے نے کہا کہ پاسپورٹ پروف نہیں ہے شہریت کا, تو اس کے اوپر بہت سارے جوک نے کہا کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ پروف نہیں ہے کہ آپ مر گئے ہیں, بس یہ ہے کہ آپ فلاں جگہ مدفون ہیں. تو اس کے مذاق بہت اڑ رہے ہیں. ساری دنیا میں پاسپورٹ شہریت کا پروف مانا جاتا ہے. گو کہ حکومت آپ کو ستانے کے لیے کوشش کرے گی اور ڈاؤٹ پیدا کرے گی کہ پاسپورٹ شہریت کی کا پروف نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ معاملہ اگر کورٹ کو گیا تو شہریت کے لیے پاسپورٹ کو مانا جائے گا. تو جو آپ کو کام کرنے کے ہیں, پریکٹیکل کام کرنے کے ہیں, خصوصاً نوجوان لوگوں سے میری گزارش ہے, اور جو ایکٹیوسٹ ہیں جن کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے وہ تھوڑی سی توجہ دیں, اور 10th کا مارکس کارڈ, برتھ سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ اگر ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر نوٹس آتی بھی ہے تو پاسپورٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ, اور اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو 10th کا مارکس کارڈ یا کوئی گورنمنٹ کا ڈیٹ آف برتھ کا پروف چاہیے ان کو. تو ان چیزوں کا انتظام کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے. یہ کام فوری طور پہ کرنا ہے. اس کے اندر تاخیر یا بے خیالی بالکل مناسب نہیں ہے, اس میں بہت آزمائش ہو جائے گی. تو پہلا کام فارم بھروانا ہے. 8 تاریخ سے پہلے 7 دن رہ گئے ہیں آپ کو آج کے بعد. اس کے بعد ڈاکیومنٹس کے طور کے اوپر پاسپورٹ اور آپ کے ڈیٹ آف برتھ کا پروف, چاہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ ہو یا 10th کا مارکس کارڈ ہو, یہ پروف آپ کو اپنے پاس تیار رکھنا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ APCR کے جو والنٹیئرس ہیں ان کے ذریعے کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کیا ڈاکیومنٹس پوچھیں گے اور کس قسم سے پوچھیں گے. نوٹرائزڈ کاپی پوچھیں گے, نہیں خالی کاپی سیلف اٹیسٹڈ پوچھیں گے, نہیں معلوم ہے. یہ 8 تاریخ کے بعد معلوم ہوگی. انشاءاللہ پورے ڈسٹرکٹس میں APCR کوشش کرے گا. ہم ایک ایڈوکیٹ کی ٹیم بھی بنا رہے ہیں. اسی کے دیکھیے, اگر پورے کرناٹک میں مان لیجیے کہ 30 لاکھ لوگوں کو ڈاکیومنٹ دینے کے لیے کہا جائے تو ایڈوکیٹس
या APCR के वॉलंटियर्स सब मिलके भी उसको पूरा नहीं कर सकते। तो हम आपको स्टैंडर्ड बनाएंगे, आपको कोशिश करना है कि जिन जिन को नोटिस आती है वो खुद जाके वो डॉक्यूमेंट्स जो भी अथॉरिटी को वो लोग बोलते हैं, BLO होगा या असिस्टेंट कमिश्नर होगा, जो भी होगा नोटिस के अंदर उस तक पहुंचाना। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो ट्रेन करना है कि लोग खुद जाके उन डॉक्यूमेंट्स को वहां पे जमा कर सकें। हमको वॉलंटियर को खुद उस सूरत में जाना है जब बेचारा अगर कोई इलेक्टर बहुत डरपोक है या ज़ईफ है या बीमार है, तो उन लोगों के लिए आपको किसी को जाना पड़ेगा। वरना कोशिश कीजिए कि जिनको नोटिस आए वो खुद जाएं, हम उनको डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से, या तो नोटरी कराना होगा या सेल्फ अटेस्टेशन होगा, इंशाल्लाह कोई तीसरा तरीका नहीं होगा उसका। तो नोटरी से दोस्ती अभी से कर लें और उसको नोटरी कराकर वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। डॉक्यूमेंट्स देने के बावजूद तीसरा मरहला आएगा। पहला मरहला फॉर्म फिलअप करना है, दूसरा मरहला डॉक्यूमेंट्स पहुंचाना है, तीसरा मरहला ये होगा कि जो फाइनल ड्राफ्ट होगा उसमें कई लोगों के नाम निकाल दिए जाएंगे। उस वक्त के ऊपर आपको एडवोकेट की जरूरत पड़ने वाली है। उससे पहले इंशाल्लाह आपको एडवोकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसकी कोशिश भी मत कीजिए, इसलिए कि एडवोकेट्स जा के फॉर्म के लिए वो कब मिलेगा नहीं मालूम, सुबह में लेंगे तो दोपहर में बोलेगा, दोपहर में बोलेंगे शाम में बोलेगा। तो एडवोकेट्स वो काम करना उनके लिए मुश्किल है, उनके ऊपर आप ये जिम्मेदारी न डालें तो बेहतर है। अपने तौर के ऊपर वो डॉक्यूमेंट पहुंचाने की कोशिश करें। जो तीसरा मरहला है उसमें एडवोकेट्स के बगैर गुजारा नहीं है, इसलिए कि उसको एक फॉर्मेट होगा जिसमें पिटीशन बनानी होगी, डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे और केस फाइल करना पड़ेगा। तो उसकी फिक्र ना करें। इंशाल्लाह आखिरी मरहले में जब तक हम कोशिश करेंगे कि एडवोकेट्स की एक पूरी टीम मुरतब हो और तैयार हो, इसलिए कि वो भी हमारा अंदाजा यह है कि स्टैंडर्ड ही होगा। जो जिन के नाम निकाले जाएंगे उनकी अपील, इसलिए कि हम वेस्ट बंगाल के अंदर और बिहार के अंदर APCR ने काफ़ी काम किया है SIR के ताल्लुक से, तो हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस है। तो उसका कुछ यहाँ से भी फॉर्मेट मंगाएंगे, वहाँ से भी फॉर्मेट मंगाएंगे और इंशाअल्लाह उसकी तैयारी करके पूरे एडवोकेट्स को और पैरा लीगल वर्कर्स को हम उसको शेयर कर देंगे। तो उसमें इंशाअल्लाह आसानी होगी। साथ ही साथ APCR का दूसरा उसूल यह है कि हम मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फर्क नहीं करते हैं। जहां भी बेइंसाफी है वहां पर हम पहुंचते हैं। ये नहीं देखते कि वो गोरा है, काला है, हिंदू है, मुस्लिम है, ये नहीं देखते। तो ये दूसरा काम हमारा है कि हम अपने जहन में अगर थोड़ी देर के लिए भी आपके ये आता है कि मुझे गैर मुस्लिम के ऊपर की बेइंसाफी से मतलब नहीं है, तो ये गलत ख्याल है। बेइंसाफी ही होती है और उसको किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि APCR ने कर्नाटक के सदर भी हमारे गैर मुस्लिम हैं, मुरली साहब, और स्टेट की एग्जीक्यूटिव कमेटी में काफी गैर मुस्लिम हैं हमारे पास। आज जो टीम बनी है उस टीम को भी यही बताया गया है कि हमको गैर मुस्लिमों को हमारी कमेटी के अंदर लेने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि गैर मुस्लिमों को भी अपने साथ जोड़ें। और आप देख ही चुके हैं कि 400 पार की जगह जब 240 हुए तो उसका सबूत यह था कि बहुत सारे हमारे भाई इस वतन में इस फैसिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते, वो हक के साथ होना चाहते हैं। और अब जो CJP का प्रोटेस्ट हुआ है उसके अंदर जो सबसे अच्छे नारे थे उनमें से एक यह था कि जब भी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है वाली बात। तो हमारा जो नया जनरेशन है, चाहे गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम, गैर मुस्लिम भी इस बात को समझ गया है कि ये गलत हो रहा है। और ये जो फसाद बर्पा करने की कोशिश की जा रही है, ये जो बेकार में कम्युनलिज्म फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये हुकूमत को अपनी गलतियां छुपाने के लिए कर रही है, कोई और वजह नहीं। तो ये बात साफ है। तो इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मेरे नजदीक फैसिस्ट फोर्सेस का पीक खत्म हो गया है।
اب انشاءاللہ اللہ ایسا کرے گا کہ صرف اور صرف ان کا زوال ہوگا. اور جو رام مندر میں چوری ہوئی ہے اور جس طریقے سے وہ منظر عام پر اللہ تعالیٰ لے کر آیا ہے، وہ ہمارے لیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ہمارے لیے اللہ نے ایک رحمت کا ذریعہ بنایا ہے. ورنہ ہم نے تو کوئی کوشش نہیں کی تھی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس قوم کو آگے اچھا فیوچر نظر آ رہا ہے، مجھے کم از کم، کہ ہماری جو فیوچر جنریشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کے اوپر ہم سے بہتر پابند ہوگی، اسلام کا ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے فالو کرے گی اور حق کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوگی. تو یہ تو چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی تھی. قانونی معاملات کے اندر 3-4 چیزوں کو اس سے پہلے بھی APCR کی میٹنگ سے بارہا بتایا گیا ہے، میں پھر سے بتا دیتا ہوں. حکومت کے اندر پہلا اصول یہ ہے کہ آپ زبانی بات چیت جتنی بھی کرتے ہیں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے. حکومت کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھ کر جب کچھ دیتے ہیں تو اس کی فائل بنتی ہے، اس کی نوٹنگ ہوتی ہے، پھر وہ چاہے کولڈ اسٹوریج میں جائے یا کہیں بھی جائے، لیکن وہ پروف ہوتا ہے. اور ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ٹپال سیکشن ہوتا ہے جہاں پہ آپ جو بھی ڈاکیومنٹ دے رہے ہیں اس کی کاپی کے اوپر وہ سیل لگا کے آپ کو دیتے ہیں کہ آپ نے یہ ڈاکیومنٹ ان کو دے دیا ہے، آپ کے پاس پروف ہوتا ہے. یہ کیوں ضروری ہے؟ ایک واقعہ بتاتا ہوں تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیوں بہت زیادہ ضروری ہے. مرکزی مائنورٹیز کمیشن سے ٹیم آئی تھی کرناٹکا میں کمیونل رائٹس کے اوپر کس قسم کے ظلم ہوئے ہیں اس کو ٹھیک طریقے سے ایک رپورٹ بنانے کے لیے. مطلب جہاں جہاں کہا گیا تھا کہ فساد ہوئے ہیں ان ساری جگہوں کے اوپر وہ گئے تھے ملنے کے لیے. سب لوگوں نے بولا کہ ہم بولے تھے، ہم نے بتایا تھا ان کو کہ ہماری یہ دکان جل گئی، ہمارا یہ گھر جل گیا. بولے پھر ڈاکیومنٹ بتاؤ، کہاں بتائے تھے آپ؟ بولے نہیں ہم جا کے آفیسر سے مل لیے تھے، ان کو بتا دیے تھے ہم، انہوں نے کہا تھا کہ ایکشن لیں گے، لکھا ہوا کچھ نہیں تھا. تو مجبور ہو گیا کمیشن یہ بولنے پہ کہ کوئی ڈاکیومنٹری پروف ان کے پاس نہیں تھا، تو انہوں نے ایک جنرل سی رپورٹ بنا کے دے دی. لیکن اگر آپ نے وہی بات لکھ کے کہی ہوتی، اگر آپ نے ایکنالجمنٹ لے لیا ہوتا کہ میرا یہ نقصان ہوا ہے، یہاں پہ یہ فساد ہوا ہے، اس کے اندر فساد کے اندر کسی کی موت ہوئی ہے، اگر آپ ڈپٹی کمشنر کو ریپرزنٹیشن دے دیتے اس وقت، یا آج بھی جب بھی آپ کو کوئی مسائل ہوتے ہیں آپ اگر ریٹن ریپرزنٹیشن دیں گے تو وہ ثبوت مانا جائے گا، اس کی بنیاد پہ کارروائی ہوگی حکومت کی. تو پہلا اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ کو گورنمنٹ کی کسی ڈپارٹمنٹ سے کوئی شکایت ہو یا کوئی کام ان سے کروانا ہو تو رائٹنگ میں آپ کو دینا ہے. یہ دوسرا اصول. بھٹکل کے اندر جو مین مسئلہ پہلے تھا، اب ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم، کہ جو نئے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں لوگ، ان پاسپورٹ کو ایشو کرنے میں ستایا جانا، خصوصاً اگر ان کے اوپر کوئی پرانا کیس ہو. حالانکہ وہ کیس ختم ہو چکا ہوگا، ایکوٹ ہو گئے ہوں گے، ایکوٹ ہو کے 10 12 سال ہو چکے ہوں گے، بھی پہ ہیں موجود جن کو ایکوٹ ہو کے سالوں سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی ان کو پاسپورٹ نہیں ایشو کیا جا رہا ہے. اس مسئلے کا 2 حل ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم پاسپورٹ آفیسر کو ایک RTI اپلیکیشن دیتے ہیں. RTI مطلب رائٹ ٹو انفارمیشن. رائٹ ٹو انفارمیشن میرے خیال سے ہندوستان کے بہترین قوانین میں سے ایک قانون ہے جہاں پہ حکومت کو پابند کیا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز ان سے مانگتے ہیں جس کا ریکارڈ ان کے پاس ہے تو ان کو اس ریکارڈ کو آپ تک پہنچانا ہے، اس کی کاپی آپ کو دینا ہے. اس سے پہلے بھٹکل کے اندر جب مسائل آئے تھے تو ایک RTI اپلیکیشن یہ فائل کی جاتی تھی منسٹری آف ہوم کو
کہ میں نے یہ اپلیکیشن دی ہے, مجھے یہ بتائیے کہ اپلیکیشن دینے کے بعد سے اب تک آپ نے اس کے اوپر ڈیٹ وائز کیا ایکشن لیا ہے. اور الحمدللہ نتائج یہ ہوئے کہ ان لوگوں نے پاسپورٹ 15 دن میں یا 20 دن میں دیا, اس کے بعد جواب دیا کہ فلاں تاریخ ہو گیا تھا, فلاں پھر پولیس ویریفیکیشن ہوا, پھر آپ کا پاسپورٹ ایشو ہو گیا. اگر آپ وہ RTO نہیں دیں گے تو آپ کی اپلیکیشن وہیں ایک کونے میں سڑتی رہے گی. ان کو بس کسی صورت آپ کو پاسپورٹ چھپانے کے لیے سمجھ لیجیے یا کسی اور وجہ سے نہیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن جس سیکنڈ آپ RTI فائل کریں گے کہ میرا اپلیکیشن فلاں تاریخ کو ہوا تھا, آپ نے ایوری ڈے کیا ایکشن لیا اس کی ایک مجھے ایکشن ٹیکن رپورٹ دیجیے. اسی طریقے سے سپریم کورٹ نے ہندوستانیوں کے لیے یہ کہا ہے کہ گھر میں پینے کا پانی آنا, بجلی کا آنا اور اس گاؤں کے لیے اچھی سڑک ہونا, یہ فنڈامنٹل رائٹس میں شامل ہے. اگر آپ کو یہ وہ چیزیں ہیں جو روزمرہ آپ کے سامنے, آپ کے نیبرز, آپ کے گھر کے سامنے ہی آپ کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ بیچارے پانی کی لائن میں کھڑے ہیں لوگ, پانی نہیں مل رہا ہے. پینے کے پانی کو لوگوں کے گھروں تک پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے. اس کے اندر آپ فرق نہ کریں, مسلم ہو یا غیر مسلم, اس کے گھر میں پانی نہیں آ رہا ہے. کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ وہ پریشان ہے, چاہے اپنا بھائی ہو یا اس وطن کے ہمارے بھائی ہوں, دونوں کے لیے. کرنا کیا ہے, ریپرزنٹیشن بولتے ہیں اس کو. ایک ریپرزنٹیشن دینا ہے کہ بھئی قانوناً آپ کو گھر تک ہر ایک کے پانی, پینے کا پانی پہنچانا ہے. یہاں پہ پانی نہیں ہے, آپ بتائیے کہ پانی کیوں نہیں پہنچایا ہے اور کب تک پہنچائیں گے. اسی طریقے سے بجلی کا معاملہ ہے, اسی طریقے سے سڑک کا معاملہ ہے. تو جو ابتدائی آیات ہیں قرآن کی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. لکھنے کی بات ہے. بارہا ہم APCR میں لوگوں کی توجہ دلاتے ہیں کہ جتنی اچھی لٹریسی بھٹکل میں ہے, اس بڑے پیمانے کے اوپر بہت کم جگہوں کے اوپر. کتنا پیسہ خرچ ہوگا اللہ کے لیے, آپ کسی شہری کی مدد کرتے ہیں تو 4 آنے 8 آنے کا پیپر, 5-10 پیسے کی انک, اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں. اتنا تو کر سکتے کسی کی مدد کے لیے. اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کسی کے لیے تو زندگی کا کچھ مقصد ہم کو دوبارہ سوچنا پڑے گا کہ پیدا ہوئے, کھایا پیا, نوکری کی, پیسہ کمایا, عمرہ کیا, حج کیا, مر گئے. یہ والی زندگی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, جس کو چاہے معاف کرے گا. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ بہتر جگہ دے گا جنت میں جو دوسروں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ کو آدھا گھنٹہ, اگر ایک دن میں آدھا گھنٹہ آپ نکال دیں گے اس کام کے لیے, کیا کرنا ہے. لوگ آپ کو فون کر کے بتائیں گے بھائی مجھے یہ تکلیف ہے, میرا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا ہے, ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا ہے, پولیس کلیئرنس نہیں ہو رہا ہے, پانی نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, سڑک نہیں بن رہی ہے. اور سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ چاہے کوئی بھی حکومت ہو, وہ خوشی سے لوگوں کے حقوق نہیں دیتی ہے. کوئی حکومت دنیا میں خوشی سے لوگوں کے حقوق نہیں دیتی ہے. جب آپ ضد کر کے, احتجاج کر کے, اپنی بات کو سامنے رکھ کے, جب تک ڈیمانڈ کر کے اپنے حقوق کو نہیں لیں گے, کوئی حکومت نہیں دیتی. اس لیے کہ ان کو وہ موقع الیکشن کے وقت پہ ہونا رہتا ہے. ہر بار آپ کو وعدہ کرتے ہیں, کب سے سن رہے ہیں ہم غریبی ہٹائیں گے, جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں جب سے یہ سن رہے ہیں, ہر الیکشن میں غریبی ہٹا رہے ہیں. ہٹ رہی ہے, ابھی بھی ہٹ رہی ہے. ہر الیکشن میں بجلی سڑک کی بات ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اویئر نہیں ہیں. ہم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض عائد کیا ہے کہ دنیا میں مسچیف کو روکنے کا,
शर को रोकने का, ये शर चल रहा है। आप जब नहीं पूछते हैं तो करप्शन बढ़ता है, आप नहीं पूछते इसलिए सड़कें खराब बनती हैं, आप नहीं पूछते इसलिए आपकी बिजली के अंदर बार बार बल्ब फ्यूज होते हैं। एक आरटीआई का बहुत अच्छी बात याद आई मुझे, हमारे एक साबिक मरहूम दोस्त, उनके मोहल्ले में कई दिन हो गए लाइट ही नहीं थी, पूरा अंधेरा था, रात में बच्चियां आती, बैंगलोर में जैसे ही आते हैं लोग, पूरा अंधेरा हो जा रहा था। तो इन्होंने आरटीआई लिखा, उन्होंने ये नहीं पूछा आरटीआई में कि आप मुझे यहाँ पे सड़क की लाइटें कब लगवाएंगे, उन्होंने पूछा कि भाई ये बताइए कि पिछले 3 साल में लाइटों के ऊपर आपने कितना पैसा खर्च किया है। 3 दिन में लाइटें लग गई, और जो कभी उन्होंने लाइटें लगाई नहीं थी उसके खर्चे का बिल आ गया साथ में। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि शर को रोकने का काम बआसानी रोजाना आधे घंटे के वक्फे में किया जा सकता है। इसके अंदर हमको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा सा खत लिखना है कि भाई फलां शख्स के पास पानी नहीं आ रहा है, फलां शख्स के पास फलां मोहल्ले में लाइट नहीं है, फलां सड़क बहुत खराब है, ये कब ठीक होगी। कुछ नहीं करना है, उस जवाब के ऊपर हमको आगे बढ़ना है। आखिरी बात, जब कौम सोती है तो उसके कैसे नाजायज फायदा उठाया जाता है। कर्नाटका का बजट 4.5 लाख करोड़ है, माइनॉरिटीज का बजट 4,000 करोड़ है, 1%। 12 से 14% हम हैं, बजट 1%। ज्यादातर बगैर खर्चा किए हुए वापस चला जाता है हर साल। जो खर्च होता है ज्यादातर करप्शन में खत्म होता है। आपके कोस्टल कर्नाटका के अंदर निसार साहब जो माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन हैं, वो बता रहे थे कि बहुत अच्छे मौलाना आजाद स्कूल्स हैं यहाँ पे। लेकिन हमने एपीसीआर से और एक मूवमेंट फॉर जस्टिस से जब सर्वे करवाया, शॉकिंग, एक टीचर 3 क्लासों में पढ़ा रहे, 3 क्लासों को एक ही टीचर। बजट कहां खर्च हो रहा है? कंस्ट्रक्शन के ऊपर। जरूरत टीचर की है, बजट कंस्ट्रक्शन का है। टेम्पररी टीचर्स, पूरे स्कूल में एक परमानेंट टीचर, बाकी सब टेम्पररी टीचर्स। इमेजिन करके देखिए कि 2,000 करोड़ रुपए में अगर अच्छी टीचर्स अपॉइंट होंगी, हमारे जो गरीब बच्चे जिनकी जिम्मेदारी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं एज अ उम्मा, हुकूमत की तरफ से अगर वो 2,000 करोड़ रुपए उन बच्चों की एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा तो कितना फायदा होगा। हम सो रहे हैं, वो बहुत खुश हैं। मैं सुबह में मीटिंग में बता रहा था कि एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस है मेरे पास, बोले आपका कोई इन्फ्लुएंस है तो मुझे माइनॉरिटीज में पोस्टिंग करा दीजिए, बहुत पैसे बनाने का मौका है, कोई पूछता भी नहीं है माइनॉरिटीज से। ये अल्फाज थे उनका। आपका कोई इन्फ्लुएंस हो, मेरी पोस्टिंग वहां करवा दीजिए, बहुत पैसे बनाने का मौका है और वहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछता नहीं है। ये हालत हो गई है हमारी। हमको इससे ऊपर आना है, हमको जिम्मेदार शहरी बनने की जरूरत है। हमको वो शहरी बनना है जिससे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब रहमतुल लिल आलमीन, उस फरीज़े को हमको निभाना है। हम अपने ऊपर ही रहमत नहीं कर पा रहे, दूसरों के ऊपर क्या कर पाएंगे। लेकिन ये मेरी जनरेशन की बात है। अब जो जनरेशन है, ये जनरेशन हमारी तरह नहीं है, न ये डरता है और न ये पीछे हटता है। इस जनरेशन की सपोर्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है। गैर जिम्मेदाराना हरकत न करें, कोई ऐसी हरकत न करें जिससे
बेकार में आजमाइश को दावत देने का काम न करें। बहुत आसानी से आपके ऊपर यूआपा के केसेस फाइल किए जा सकते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी बातें उसके ताल्लुक से आपको बताना चाहता हूं। नॉर्मल हिंदुस्तान का क्रिमिनल कानून यह है कि हर मुलजिम को इनोसेंट माना जाएगा जब तक कि कोर्ट उसको मुलजिम ना डिक्लेयर कर दे, ठीक है। लेकिन यूआपा में उल्टा है। यूआपा में बेल देने की हद तक, देखिए हर क्रिमिनल केस के स्टेजेस होते हैं, सबको मालूम होगा, लेकिन मैं एहतियातन रिपीट करता हूं। क्रिमिनल केस शुरू होता है कंप्लेंट देने के बाद, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर चार्जशीट फाइल होती है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। आमतौर के ऊपर चार्जशीट फाइल होने तक बेल नहीं दी जाती है अगर ऐनी शाहिद मौजूद हो, लेकिन एक मरतबा थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन हो गया तो बेल दे देते हैं। यूआपा के अंदर उन्होंने एक सेक्शन 43D5 इंट्रोड्यूस किया है। वो सेक्शन ये बोलता है कि मुलजिम को साबित करना है कि उसने वो जुर्म नहीं किया। इसको रिवर्स ओनस बोलते हैं। तो ये जुल्म करने का एक तरीका है कि बेल ही नहीं होती है। आपने देखा होगा कल 2 नौजवानों की बेल हुई है 12 साल के बाद। बेल सिर्फ एक्विट नहीं हुए हैं 12 साल के बाद, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन ये दिया है कि 12 साल हो गए हैं, अभी भी कई 100 विटनेस ऐसे हैं जिनको एग्जामिन नहीं किया गया है, लिहाजा ट्रायल वक्त पे खत्म होने के या जल्दी खत्म होने के चांसेस नहीं है, इसलिए हम इनको बेल दे रहे हैं। ये बोलना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। ये जुल्म का एक वो है, तरीका है हुकूमत को कंट्रोल करने का। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात है वो ये है कि आप अपने अकाउंट में अगर जिस मुलजिम को पकड़ा गया है उसके साथ आपके अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं तो भी आप शक के दायरे में आ जाते हैं। अपने बैंक अकाउंट्स के ऊपर तवज्जो दीजिए। जो मशकूक लोग हैं उनके साथ ट्रांजैक्शंस न करें, और इस बात को हमेशा याद रखिए, स्पेशली जेन ज़ी, कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जो लिखते हैं वो ऐसा है जैसा आपने दिन के 12 बजे बस स्टैंड के सामने सर्कल पर खड़े होकर कहा। ये प्रूफ है, आप इससे पीछे नहीं हट सकते। आप कभी ये नहीं बोल सकते कि ये मैंने नहीं किया, इसलिए कि आपका डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है उसको। तो जो भी आप रील बना रहे हैं, जो भी आप मैसेज भेज रहे हैं, इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि हमको डरना सिर्फ अल्लाह से है, लेकिन कोई किसी की बेइज्जती करना, कुरान में मुमानियत है कि गैरों के खुदाओं को का मजाक उड़ाया जाए। कोई ऐसी मैसेज आप न भेजें जिसमें उनके भगवानों की या उनके खुदाओं का मजाक उड़ाया जाए। बहुत गैर शरई काम और हमारी विकार के नीचे का, वो नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि डर के आप खामोश बैठ जाएं। ह्यूमर, अच्छे मजाक, और मैं तो हमारे दोस्त से बोल रहा था कि हमको एक टीम बनानी चाहिए कि वो मौजूदा पॉलिटिकल हालात के अंदर फुस्ताई ताकतों को जो कम्युनल और गलत काम कर रहे हैं उसका मजाक बनाएं सोशल मीडिया के ऊपर। इसलिए कि हिंदुस्तान में ह्यूमर का बहुत मुकाम, बड़ा मुकाम है। आप देखेंगे कि जिंजी के जो वीडियो थे उसमें बहुत मजे मजे के उन्होंने वीडियो बनाए। मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया, ये अंदर की बात है, पुणे की पुलिस हमारे साथ है। पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, वो स्लोगन बहुत अच्छा स्लोगन था। ये अंदर की बात है, पुणे की पुलिस हमारे साथ है। तो ये कि ह्यूमर है,
ये ह्यूमर को इस्तेमाल करें, लेकिन नाशाइस्ता, गाली गलौज, किसी के खुदाओं का मजाक उड़ाना ये ना करें। और इस बात को अच्छी तरह समझें कि चाहे आप इंस्टाग्राम पे रील बनाएं या आप किसी भी सोशल मीडिया में, फेसबुक पे जो लिखते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, जो मीम बनाते हैं, वो बिल्कुल इसके मुतरादिफ है कि आप बस स्टैंड के सामने खड़े होकर सर्चे में वो बात बोल रहे हैं। अगर आप सर्चे पे खड़े होकर वो बात नहीं बोल सकते तो आपको मीडिया में भी वो बात नहीं करनी चाहिए। सिंपल उसूल, ठीक है। ये थोड़ी सी बातें थी जो आपके सामने अर्ज करनी थी। ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए कि जो गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते उनके पढ़ने का इंतजाम, नजर रखिए उर्दू स्कूल्स के ऊपर, नजर रखिए अबुल कलाम आजाद स्कूल्स के ऊपर, नजर रखिए जिन लोगों को सड़कें नहीं हैं, जिनके पास लाइट नहीं है, जिनके पास पानी नहीं है, उन लोगों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये काम है जो APCR करता रहा है। APCR कोई फर्क नहीं करता कि जिसके ऊपर नाइंसाफ़ी हुई है, वो मुसलमान है या हिंदू है या सिख है या ईसाई है, वो शख्स जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसके साथ खड़े होने के लिए APCR बनी है। APCR का मेन मकसद वही है, और इंशाअल्लाह हम इस मकसद को पूरा करेंगे। और हमको हमारी औलाद को भी यही सिखाना है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी यही सिखाना है। इसलिए कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक वक्त आएगा कि इस मुल्क के लोग हमारे हाथ में लाके इक़्तिदार की चाबियां दे देंगे जब हम हमारे आमाल को और हमारी काबिलियत को उस हद तक बढ़ा लेंगे। इसलिए कि आपने जो कुरान की आयत सुनी वो यही थी कि हम अपने वालिदैन के साथ भी, अगर वालिदैन भी बेइंसाफ़ी की कोई बात करते हैं तो हम उनका साथ नहीं देते। ये तरीक़ा है जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ने हमको सिखाया है। हम इसके ऊपर अमल करेंगे। हम सब दुआ करते हैं, मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको इस बात की तौफ़ीक़ दे कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़े पर चल सकें, लोगों की हम हमेशा मदद करें। नाइंसाफ़ी के मामले में कोई तमीज़ करने की हम कभी कोई ना कोशिश करेंगे, ना हम उसको बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह ताला हमको वो तौफ़ीक़ दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।